guys, magluto tayo nito guys ha. Ayan guys oh. Sarap yan guys. Nam nam. Tikman natin mamaya. Yan na guys oh. BP guys oh. BP, baboy at pakak. Ha? Yo, what's up guys? Ano, nakita nyo naman yung luto ng Sid TV Vlogs, ano? Ha? Napakatindi lang guys. Ha? Napakadali pang lutuin nung guys. Pakulo ka lang yung tubig guys. Pag samasamahin mo na sila ron, pagkulo, yun na yun. Ha? Sid TV Vlogs niya eh.